देखु मो सजीव चित्र देखापी कहि देखो बर्तमान धाम शब्द बर्तमान उठा जाऊँगी कारण बद जो धाम लिखा जाता बर्तमान समय बर्तमान खोल जाऊँगी धाम जगन्नाथ मंदिर धाम खोल जाऊँगी ये चित्र हूँ दीघा जगन्नाथ मंदिर देखो मो सजीव चित्र देखापी कहि कि भाव में धाम जो अच्छी से पुणी खोल जाऊँगी बर्तमान सीढ़ी साहय खोल बर्तमान तांकर जो विधायक रामनगर विधायक बर्तमान घटनास्थल उपस्थित अच्छा जो अच्छा मंदिर मुख्य सी उपस्थित अच्छा देखो कि भाव में धाम स्क्रू ड्राइवर साहाय्य बर्तमान धाम खोल जाऊँगी देखो सजीव को चित्र देखापी कहि चेष्टा करुँची प्रतिक्रिया नापी चेष्टा कर प्रतिक्रिया नापी सर कि बोलें सर आज के बर्तमान धाम खोला एत मानुष उड़ीसा থেকে ওরা ধাম নিয়ে দুঃখিত ছিল তো ফাইনালি ধামটা সরে যাচ্ছে আজ থেকে মন্দির জগন্নাথ মন্দির হিসাবে জানা যাবে তো আমরা এটাই আশা করি কি এখন ওড়িশার মানুষ ওরা খুশি আর সবাইকে আমরা ইনভাইট করি কি যারা আশেপাশে দীঘার পাশে রয়েছেন আসুন ভগবানকে দর্শন করুন জয় জগন্নাথ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ଧାମ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାମ ରହିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବାଦ ବିବାଦ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଧାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ମୋ ସଜିକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର बर्तमान लिखा आम जो विधायक अच्छा आम चेष्टा करवा विधायक पाखु प्रतिक्रिया नापी कि आम सीधा सड़क कथापी चेष्टा करूँ कारण से बर्तमान उपस्थित एटार अच्छा धाम देखते कि भाव में बर्तमान खोला चली ये हूँ सरासरी चित्र जगन्नाथ धाम बर्तमान उठब और जगन्नाथ मंदिर बर्तमान रही बहुत खुशी व्यक्त कर लोक मैंने जगन्नाथ धाम जो उठब से बर्तमान जो लोक मैंने अच्छा आम जन भाई सहित कथा केते खुशी अच्छा हाँ बढ़िया बहुत खुशी हाँ धाम उठीगला मंदिर मंदिर रही धाम चारि धाम गोटे धाम हूँ पुरी बांगलाय मंदिर मंदिर থাকবে धाम থাকবে না धाम কোথায় হয় धाम কটা धाम হয় धाम থাকবে না আনন্দ লাগছে এটা খুব আনন্দ লাগে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন কিছু বলার নেই দাদা বলেছে যেটা সেটাই ঠিক শুভেন্দু অধিকারী যেটা বলেছে সেটাই ঠিক আমাদের কাঁথি মহকুমার মধ্যে যে ছেলে হ্যাঁ শুভেন্দু দা যেটা বলেছে সেটাই ঠিক ধাম থাকবে না মন্দির হবে देखो से पश्चिमबंगर पर्यटक कहते जे बर्तमान धाम उठा नहीं से बहुत खुशी अच्छा देखो स्क्रू ड्राइवर साहाय्य सीढ़ी साहाय्य से धामटा उठा जाऊँगी मंदिर लेखा जहाँ आमको स्थानीय लोक एवं इस्कन जो मुख्य से सूचना देती आम सहित स्थानीय विधायक आम सीधा सड़क कथा सर कि बोलें कत खुशी आছেন मंदिर ছিল धाम मंदिर एक विवाद लेगेছিল उड़ीसा पश्चिमबंग और कल के मुख्यमंत्री আছে উনি सीधा বলেছেন যে এখানে ধাম লেখা উঠে যাবে এখানে আনন্দিত দুঃখিত হওয়ার কোনো বিষয় নেই তবে একথা ঠিক যে ভুল শব্দবন্ধ যেখানে ব্যবহার করা হচ্ছিল ধাম তো মহান মানুষদের জন্মস্থান বা লীলাক্ষেত্রকে সামনে রেখেই হয় যেমন পুরী ধাম দ্বারকা ধাম তেমনিভাবে দীঘা কোনো অংশেই ধাম হতে পারে না তাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনা তার পরম্পরাকে সামনে রেখেই তাকে মান্যতা দিয়েই প্রিয় নেতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহোদয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা ধাম হবে না অফিসিয়ালি যে বিষয়টি আছে শ্রী শ্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার সেটা বাইরেরটা হবে এবং যেখানে বিগ্রহ আছে সেটা শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির হিসেবে থাকবে ধাম কথাটা যুক্তিযুক্তভাবেই এখান থেকে উঠে ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ରାମନଗର ବିଧାୟକ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧାମ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାମଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଯାଉଛି ମୋ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାମ ଶବ୍ଦ ଖୋଲା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଲେଖାଯିବ ବୋଲି ଯାହା आमको स्थानीय विधायक सूचना देइछंती पड़ोसी पश्चिमबंगरू अजित कुमार दास Choose excellence. Choose Kripajal Engineering College. Admissions open for Diploma, B.Tech, M.Tech, MCA, MBA and PGDM. Apply now.